Hi friends, I am Antush Braganza from Messes. Last time हांव तसोच कला अकादेमीन गेल्लो गांव जाला जाणटो ते कोंकणी नाटक पळोवपाक. तेन्ना म्हाका मिसिसान कितें सांगलें, हेल्मेट घेवन वच म्हणून. हांव हेल्मेट हांवें लायफान केन्नाच हेल्मेट घेवंक ना रे, कित्याक म्हाका मोटरसायकलूय ना आनी स्कूटरूय ना. फर्स्ट टायम हांवें आतां त्या नाटकुल्याक वचोंक जाय म्हणून 1000 मोडून हेल्मेट घेतलें. बरें, आतां कितें जालें, आतां काल तो तियात्र पळोवपाक पावस येतालो, फाटल्यासान पोंवताले ना रे थिंगा कला अकादेमीन. मिसीस म्हाका कितें म्हणलेली, सोत्री व्हर, सोत्री पोंवतले, सोत्री घेवन गेलो रे. आनी हांव सोत्री फुलोवन बोल्लो रे थिंगा पोंवत म्हणून. लोक सगळे हांसता रे, सोत्री पालयली आनी दवरली कुशी, कितें म्हणटलो. एनीहाव फ्रेंड्स, आय एम गोइंग टू टेल यू नाव अबाउट दीस तियात्र. हो तियात्र पळय हा न्हू बाबा इरिनेओ गोन्साल्वीस, सी कितें सांगू, रियली टू गुड. पूण हें पळय आतां इरिनेओ बाबान पळय दाखयलां न्हू, टू गुड. कित्याक पड्ड्याचे सारखे लारां मारता दर्याची, हे आमचे डॉल्फिन्स जंप मारता आनी बेस्ट. आनीक तशेंच तेणें तें शेतकामत्याचोय दाखयलां पळय, कोण नांगोर घालता शेतकार फॉरेन सारकें. आनीक तें आमची पणजेची इग्रोज दाखयता तुमकां हांव त्या. आतां दुसरें कितें, आमचो इरिनेओ बाबान वचो आनी एक कोणें म्हाका आनी एक तियात्रिसान दाखयलेलें म्हाज्या भुरगेपणान रे. पाय म्हाका तियात्राक घेवन गेल्लो. तो जावन आहा आमचो चांदोरचो पिटर डी कॉस्टा. तो बॉम्बे तसोच गोंयान मरे, आनी सारको फामाद तो बॉम्बे गोंयान फामाद तियात्रिस्ट तो. आनी तेजी पिक्चरांय बाय येयलेलीं आहा कोंकणी. पिटर डी कॉस्टा, पूण त्या लोक सगळे म्हणटाले तेका प्रेम कुमार म्हणून तुमी आयकलां आसतलें, गमलें न्हू. तेणें एक पार्ट म्हाज्या भुरगेपणान हांवें अशें स्टेजीचेर पळयलेलें. पाय म्हाका घेवन गेलो तेन्ना. तियात्राचें नांव हांव नोको तुमकां सांगपाक, पूण कशें स्टेजीर मरे सारकें तो कितें तरी चोरून धांवता आनी तेज्या फाटल्यान 2 जाण पुलीस धांवता सारके. एक्चुअल धांवता म्हणून कितें, तो तुयच आहा रे, अशें अशें करता रे, थिंगाच एक्शन रे. आनी पुलिसूय 2 जाण अशें अशें एक्शन करता, तुयच फिक्स. पूण कितें तो हें धांवडयता रे, तें कितें सांग, स्क्रिनीचेर तें झाडां सारको रियल तुका हें जंगलांतल्यान धांवता काय दिसता. हें भुरगेपणान पळयलेलें प्रेम कुमाराचें. आनी एक ताजो तियात्र पळयलो म्हाका पाय घेवन गेल्लो. ते प्रेम कुमारान शेत दाखयलें सारकें. आतां पळय आमच्या इरिनेओ बाबान पळय दाखयलां, ते इरिनेओ बाबान ते नांगोर घालता तें सगळें दाखयलां. तशेंच प्रेम कुमारान दाखयलें. तेजी गर्लफ्रेंड आसता ते शेतान सारकें मरे, शेतान उदक आनी तें रोंगता अशें तें सगळें दाखयलें. आनी तसोच आमचो बाब सोजालीन म्हण आसलो त्या टायमार, सोजालीन म्हणून तो एक तसो स्टेजीचेर अशें कितलें डिफरंट लायटीचें हें दाखयतालो. चडशे तो देवाचे तियात्र दाखयतालो, देवाचे. आनीक ते 12 अपोस्तल अशें न्हू, फाट करून एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडाक लायट ऑफ जाताली, झुप करून तेंचे तकले लायटी येताल्यो अश्यो. सो तेजोय तियात्र हांवें पळयलोलो. पूण ह्या दोनूय तियात्रा उपरांत आफ्टर सो लॉंग हांव पयलो हो तियात्र पळयता असो लायव्ह सारकें स्टेजीर. उदकाची लारां मारता, डॉल्फिन आनी अशी टू गुड. मायंड ब्लोईंग. आय रियली हॅव नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट बाब इरिनेओ गोन्साल्वीस. टू गुड. बरें, आतां तियात्राचें दाखयता तुमकां हांव. आतां तियात्राचें म्हटल्यार कितें आहा पळय, तियात्राची स्टोरी कंप्लीट डिफरंट. ऑफकोर्स हांव तुमकां दाखयना, कित्याक आय डोंट हॅव परमिशन फ्रॉम डायरेक्टर अशें. पूण तुमी पळोवचो तो, कित्याक ही स्टोरी पळय आहा न्हू तियात्राची, ती कितें आहा, कंप्लीट डिफरंट स्टोरी. आमचे नॉर्मली कितें तियात्र आसता ती तुमी नॉर्मल एकूच तो ही स्टोरी आसता न्हू, पूण ही न्हू, ह्या तियात्राची स्टोरी कंप्लीट डिफरंट. म्हाका इतलो लायक जालो, कंप्लीट डिफरंट. आनी तसो हांवें फाटीं पास्कोल चिकालीचो तेजो तियात्र पळयल्लो, गोंयकारांची दुकां. तोय तेजी स्टोरी तशीच सस्पेन्स स्टोरी, लास्ट पड्ड्याचेर गमता सगळें. आनी ह्याय तियात्राची आमचो बाब इरिनेओ गोन्साल्वीस तियात्राची स्टोरी तशी सस्पेन्स कशी, पूण लास्ट गमता. आनी टू गुड. इट इज डिफरंट फ्रॉम दुसऱ्या स्टोरीच्या डिफरंट सारकी, कंप्लीट डिफरंट. आनी तुमी ते पळोवचो. आतां बाब इरिनेओन अनाउन्स केलां, आतां तो जावपाचो आहा थोड्या दिसांनी ते पत्तो कला अकादेमीन. देखून तुमी सगळ्यांनी पळोवचो. म्हाका पासून अशें दिसता कितें परत टायम मेळ्यार वयतलो हांव पळोवपाक, वचूं काय दिसता. पूण पळयता अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल.
पूण कितें जालां क्राउड सारको फूल रे, फूल सारको दाखयता तुमकां, क्राउड सारको दाखयता फूल कंप्लीट. आनी सेकंड टायम पळय तेणें अनाउन्स केला तेकाय म्हाका दिसता क्राउड फूल जातलो, कित्याक तियात्र एकदम बरो आनी तुमी पळोवचो. तशेंच कांतारानूय तितून आहा पळय कांतारां ती बरी, सामकी एकदम बरी सारकी. आनी हांव चड गेलोलो मरे एज अ बाब आवेसाचे कांताराक आयकोपाक, बाब आवेसाचे कांतारा आयकोपाक. पूण बाब आवेसान पळय तो एक क्लावन म्हटलो न्हू हेचो मामास हे म्हणून तो बेस्ट सारको, इतलो बेस्ट रियल मागीर पयशे वासूल, ते एकाच कांताराचेर पयशे वासूल कळ्ळें न्हू. आनी दुसरें ते बाब इरिनेओ गोन्साल्विसाच्यो त्यो स्टेजीर ते पळय स्टेज तेणें दाखयली न्हू, उदक ल्हारां आनी जंगल आनी ते शेतां सारकी रियल पयशे वासूल. तुमी पळोवचो तो रियल इज टू गुड, टू गुड. पळयन आसा रावनाका कोणूच, स्टोरी सांगना तुमकां, पूण बाब आवेसाचे कांताराचे हांव तुका पार्ट दाखयता. दुसरो थोडे वसंती रे, वसंती राजदीप नाईक तेजी कॉमेडी तूं जाणा, तुमी जाणा तो कितें कॉमेडी करतलो तो. शी तेजी एक्शन चलपाचें वांकडें तिंकडें म्हटल्यार पळय तो स्टेजीर येयल्या लोकांक सामको मेस. ताणी कॉमेडी करपाची आनी गरज ना, पूण सडनली तो हिरोय जाता रे, एक्चुअली हिरो रे तो सारको. पूण तो पळय एक्शनां करता न्हू, टू गुड. चलप बलप पळय दाखयता तुमकां, व्हेरी टू गुड. हिमा सरदेसायान पळय ती कांतारां म्हटली रे, ती एक्चुअली बरें म्हटल्यार तें बरें कांतोरीस तें. पूण कितें जालां तेणें ती पोन्नी कांतारां म्हटली, ते लोकांक लागले ऑडियन्साक. हांव ताका क्रिटिसायज करना आनी हांव कोणाकूच आमचे कोंकणीचे पळय हें करता न्हू कलाकार आहा आनी आमची कोंकणी वयर करता तेंकां लायफान केन्नाच क्रिटिसायज करचो ना. घडये हांव म्हजे फिलिंग्स सांगतलो, बाबा तें अशें जावपाक जाय तशें. मे बी हांव रॉंग, पूण सांगतलो. रॉंग जाल्यार म्हाका तुमी कॉमेंट्स करून सांगपाचें बाबा हियर यू आर रॉंग, सो दॅट नेक्स्ट टायम आय कॅन करेक्ट माय सेल्फ. पूण हांव केन्नाच आमच्या एक्टरांक आनी कोंकणी आमच्या एक्टरांक केन्नाच क्रिटिसायज करचो ना लायफान. बरें, दुसरें कितें जालां पळय ते बाय हेमा सरदेसायान तें पळय कांतार म्हटलें न्हू, हेजें कुकुरू बरें म्हटलें ओके. पूण म्हाज्या फाटल्यान पळय हा रे ते कितें कितें रिमार्क मारूंक लाय. ऑडियन्स जाणा न्हू तुमी, ऑडियन्साचें तोंडां बंद करूंक जाता जायना न्हू, तेका आपणाक दिसता तें उलयता. म्हाका तें वायट दिसलें ऑडियन्स उलयता तें. उलोवंक लागली कितें घेवन येयल्यार आमी पयशे फारीक करून येयल्यार तुजी पोन्नी कांतारां आयकोंक अशें म्हणलो एकलो. दुसरो आनी कितें कमेंट मारता. म्हाका बरें दिसोंक ना रे तें, कितेंय जावं म्हणटा न्हू तें कोंकणी कांतार. हांवें कितें केलें, हांव फाटल्यान ओवन पळयलें मार हें करून आनी अशें केलें मार तेंकां. आसूं रे म्हटलें, आसूं रे बाबा म्हटलें, आसूं रे म्हणून रे म्हाजेर फुरां जाल्लें मरे. तूं आमकां सांगूंक येयला काय म्हणलो, आमी पयशे तिकेट काडून येयल्या हिंगासर पळोवपाक, पोन्नी कांतारां आयकोंक येयल्या काय म्हणलो. ती पोन्नी कांतारां मरे म्हणलो ती कित्याक आमकां आयकोंक. तेंय सारकें रे तेंचें ऑडियन्साचें सारकें. पयशे तिकेट काडून येयल्या न्हू ते पोन्नी कांतारां आयकोंक येयल्या ना न्हू. हें एक मातशें रॉंग कशें म्हाका दिसता. तुमकां कितें दिसता तें न्हू म्हाका कमेंट्स बॉक्सान सांगा, गमलें न्हू. म्हाकाय जाय दिसता ते ऑडियन्स सांगता तें सारकें. बेजार जाले सगळे ऑडियन्स. बरें, तेणें तें दुसरें आनी एक कोंत्राद सासणाचो म्हणून पळय तें म्हटलो न्हू कांतारू, तेंय पोन्नेच. आनी तें म्हणून कितें जालां तेंच कांतार मरे. म्हाजो एक व्हिडिओ हांव नको तुमी पळयला जाल्यार इमिसोर दे गोवा म्हणून एक आहा म्हणजे अंतुश बेळगांवकर मारी जाल्यार तुमकां सगळे व्हिडिओ मेळटले म्हाजे फेसबुकार नाल्यार युट्यूबार. इमिसोर द गोवा म्हणून तितून ह्यो एक फॉरेनर इंग्लीश रे फॉरेनर, तेणे आमचे सारखे कोंकणीन म्हटला कोंत्राद सासणाचो. दाखयता तुमकां तेंय कांतारां आनीक हिमा सरदेसाचेंय कांतार दाखयता. पूण आतां हितून कितें जालां, आय एम नॉट क्रिटिसायझींग, पूण तुमी कंपेर करा हिमा सरदेसाचें एंडींग कशें आहा पळय तें आनी तो आमचो फॉरेनर पळय म्हणटा न्हू इंग्लंडाचो मनीस, तेजें एंडींग कशें आहा तें तुमी पळय आनी तुमीच सांगा म्हाका कोण रायट, कोणाचें सारकें आहा पळय तें. हांव कांयच म्हणना न्हू, हांव कॉमेंट मारना, पूण तुमकां कितें दिसता तें सांगा. एंडाक पळय तें कांतार पळय म्हटलां न्हू तें कशें आहा आनी त्या फॉरेनराचें एंडींग कशें आहा तें म्हाका तुमी सांगा. आनीक फ्रेंड्स, हांव तुमकां दाखयता आतां थोडी जाल्यार आमचे आवेस बाबाचें एक सॉंग, थोडी सोंगां आय कॅनॉट शो फूल
ते डायरेक्टर बेजार जाताले मागीर फूल दाखयले तियात्रूय हांव तुमकां दाखोवंक शकना म्हणून पूण टू गुड वयचे तुमी आनी आय सॅल्यूट बाब इरिनेओ गोन्साल्वीस कित्याक तेणी वचचे स्टेजीर हाडले आफ्टर सो मेनी इयर्स too good. She mind blowing. I really have no words to appreciate him. Thank you, Irina Bob. Thank you. God bless you. Bye. Wait and watch my. Wait and watch, please. इरिनेओ गोन्साल्विसाचो तियात्र आय एम सॉरी जो जालोलो 1 जून 7:30 कला अकादेमीन पणजे सारको फूल क्राउड पळय बसोंक जागो नासलो आतां तेजो सेकंड शो जावपाचो 9 तारखेर जे कोणी पळोवंक ना तेणी तुमी पळोवचो फूल हाऊस लोकांनी तिकेटी ना म्हणून परत गेल्ले आहा देखून तुमी सगळ्यांनी तो पळोवचो लोक परत गेल्या तिकेटी ना म्हणून देखून तुम्ही 9 तारखेर सेकंड शोक कोणाक चुकला तेणी पळोवचो आय एम सॉरी बाय इरिनेओ गोन्साल्वीस तू म्हज्या जिणेंत ना खरें पूण म्हाका तुजीच माया आसा निमणो श्वास मेरेन म्हज्या काळजाची दारां फकत तुकाच चुकती आसतली सकाळी म्हाका म्हज्या फ्रेंडाचो फोन आयलो विली फ्रँकी आनी ताचे मामा दुबय सावन अकस्मात घरा आयली पळय कितें वय ओ माय गॉड हांव नको फ्रँकी कसो पळो करचो सकाळी यू डोंट वरी फाल्यां कशी दोरयाची ल्हारां मारता पळय ती स्टेजीर दाखयल्या इरिनेओ गोन्साल्वीसान बेस्ट दोरया बेस्ट पळय डॉल्फिन्स जाप मारता दोरया हें सगळें स्टेजीर दाखयलां तेणें वालोर तेका बेस्ट सॉंग बेस्ट गान बेस्ट दोरयाचें उदक पळय स्टेजीर सगळ्यांनी तुम्ही पळोवचें बेस्ट सिनरी स्टोरीचे कोत्ताव कातार मामाचो बॉय सुनाच्या विरुद्धात आमी आयकोतात साबार मामाचो बॉय आवयच्या हातांत आसता भुरग्याचो फुडार मामाचो बॉय कितल्याच मायांनी केला काराचे सूख काबार लोक उलयता गोविंद गावडेन केला व्हडलेची काण 70 कोटी हडप घाला गादामीच्या नांवान फोरमाल लोलो खडायच करून पडलो रातच्या पावसान पायपलायन मिस्ता फुटलेली वता आवाज सारको आयकोंक येना सगलो गुंता कानान उजवाड केल्यार काडूंक लायटी पेट्टात दिसता रानान खेत्या पोरी उलयता तो नको खंयच्या कोणान ताचें तोंड उडोवंक जायें शेणान हांवें आयकलां लोकांनी सांगलां हो सरकार येता सरकार आयल्यार
तेले सांगता ते कोणीक म्हाका मोग नाका म्हणून उगीच जाता बसला नोकता कर प्रेम जसार सुकणे पोसला मागे ते काता कोता कुकुर कुकू कुकुर कुकू कुकुर कुकू कुकू कुकुर कुकू कुकुर कुकू ओल्ड सॉन्ग. शिरावली आयज एक जाऊन पावली पोलीचा गावागात मेहुली सायता तेपनीज मागान बवली. हेच सॉन्ग एक फॉरेनर म्हटलेले हांव तुमकां हेच्या उपरांत दाखयता. कंपेर करा कोणाचें सॉन्ग बरें आसा हे पळय जावन पावली. दिस इज I feel it is something wrong. From England, but tu que sasa, tu que kota inga, tu kam kota, jello, chopilo, coffee pita, tu bora manis. Zorans ashira mirautwali, dizo un kalzo, doshins beba lagi magdali, ekvodza un gamzo, zorans mona namcho urtalo, ugras ai jadisazo, igo jecha boca borvelo, bo contrasas lazzo, poi li zega meka muli, aizom temis moka bauli, लंडनचो पण तो म्हणटा तो काय बरें. Isaac Zaun Pauli. Hello, lovely Goa. लास्ट पयला तुमी आनी तेजें कंपेर करा आनी हेजें कंपेर करा प्लीज. हेजें पळय लास्ट एंडींग एक जावंक पावली आनी तेणें कितें म्हटलां एक जावंक पावली. समथींग रॉंग न्हू तुमकां दिसना? हांव कमेंट मारना, तुमीच कमेंट मारून सांगा. भायरोच पावस पडत जाल्यार स्विमींग पूल जाता. भुरग्यांक बी थंय न्हाणोवपाचें हाडून सॉलीड हायटेक गो ताज महल न्हू गो तो. हय एक काम कर कला आतां कमीन मुद्दम तूं यो दाखयता. तुका सोरो पळोवपाक जाय न्हांवपाक जाय न्हू जाल्यार बेस्ट. ओके आतां स्मार्ट सिटी मुगो. हय 4 तारीख राव मातशो खूब जाणांच्यो विकेटी पडपाक जाय. तो मोबायल पोटान दवरलो मुगो. हय आतां जाणा कितें ना मुगो त्रास जाता. हांव नंबर 2 करपाक गेलो की ना पिरिंग 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 वाजता. ना गो ना इनकमिंग चालू आहा म्हाजें आउटगोईंग बंद जाला. ना ना मुतो जालें न्हू गो जाल्यार मागीर सगळें वायब्रेट जाता. मोबायल गो मोबायल. हय 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 पळयता हांगा दोतोर येता जाल्यार पळयता हांगा कर दवर. ना बरें 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 एक हांगा माकड येवन बसला मुगो पळय. दोतोर ना गो बाय. ना ना बासाला येतलो. खंय गेला तो? आमचे दोतोर दुसऱ्या दोतोरा बोले आपणाक चेकअप करून गेला. तुजो दोतोर दुसऱ्या कडेन चेकअप? ताणें आपल्याकूच चेकअप करपाचो न्हू दोतोर मुगो तो. अरे आमगे दोतोरान समज आपणाकूच चेकअप केलो जाल्यार ताका मारप पडटलो न्हू. कशें गो? आमगे दोतोर चेकअप करपाक 500 रुपया घेता आनी आमगे दोतोर दुसऱ्या दोतोरा बोले गेलो जाल्यार तो चेकअप करपाक 300 रुपया घेता. तरी आमक 200 रुपया फायदो न्हू. कास्ता कॅल्क्युलेशन मुगो तुगे आनी तुज्या दोतोराचे. तू दोतोरा बोले चेकअप आयला? होय कितें जाता? मुगे उसडटा. सोटा कितको न्हू? कितको तें चॅक करपाक हांव दोतोरा बोले येयला. खंयचो वता न्हू? स्मार्ट सिटी आहा त्या वता उसडटा. स्मार्ट सिटी आसा त्या वता उसडटा. दारू सोड मुगो सांग मरे हे शिवसाट बी. हॅलो सायबा पुत्रेश. हॅलो कितें गो? ना हांगा दोतोर हाडयला गो. केन्ना विचारा? हय गो हांगा बी खड्डो आसा आनी एक माकड. ना
chicos. बैलगाडी वयतालो बैलगाडी अरे बाबा म्हाका मातशें फसय कर तो बाबडो बसयतालो आनी घेवन पळय वयतालो दर्याचेर ल्हारां मारता स्टेजीर. आनी बैल येना आनी बैल गाडयेर चलोवप येना. पावस येतोच कागदाची होडी सोडया भुरग्या कोणाली याद पळय. पेट्रोमास घेऊन नुस्तें दिवपाक या सुट्टाच्या उजार बियो भाजून खावया आणि तोंडा एक इल्ले काजूचे घेवया. दोळ्याच्या घरात शेणाच्या आंगणात सुस्ती दिया. जाय जाय गोंये जाय जाय म्हाका आदले गोंये जाय भांगाराचे गोंय आमचे खूंय सांडला गाय. जाय जाय गोंये जाय जाय म्हाका आदले गोंये जाय सोदून सोदून तोखला हांव खूंय मेवत गाय. भांगाराचे गोंय आमचे सांबाळून दवरूंक जाय. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं बरें आनी एक करया तुमी म्हजे बरोबर म्हणटले हो ना फकत आर म्हणपाचें हा हे तुमी जाणा आसतले. आनी गीत हांव भेटोवंक सोदता आमच्या गोंयच्या शेतकारांक जे शेत रोयतात आनीक ते शीत जेवतात तांकांय. सगळ्यांनी बरोबर सगळे जोत घालया आनी बरोबर म्हणया आर कितें म्हणला गे शेता मेरेर बसून देगेर घुमट वाजोवन काळीज खोशी जीव दादोशी शेतां पळोवन शेता मेरेर बसून देगेर घुमट वाजोवन काळीज खोशी जीव दादोशी शेतां पळोवन अरे बसच्या शेतान जो